बोनजूर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे। आप सभी का जेंटल फ्रेंच स्पोकन क्लास में स्वागत है। पिछले वाले वीडियो में हमने सेट 1 के 1 से 10 तक सेंटेंसेस सीखे थे और इस सेट 2 में 11 से 20 और दूसरे डेली यूज सेंटेंसेस सीखेंगे। चलो शुरू करते हैं। 11 आ केल तुत रवाई, आकेलर तुत रवाई, à quelle heure tu te réveilles? English. At what time do you wake up? Answer. French में je me réveille à 6 heures du matin. Je me réveille à 6 heures du matin. English. I wake up at 6 in the morning. I wake up at 6 in the morning. 12. Qu'est-ce que tu prends au petit déjeuner? Qu'est-ce que tu prends au petit déjeuner? A DS silent है. English. What do you take for breakfast? What do you take or what do you have for breakfast? ठीक है. French में je prends du pain à du lait. Je prends du pain à du lait. I take bread and milk. I take bread and milk. 13. French. Tu vas à l'école ou au travail? Tu vas à l'école ou au travail? English. Do you go to school or to work? Do you go to school or to work? Answer. French. Je vais au travail. Je vais au travail. English. I go to work. I go to work. 14. Comment tu y vas? Comment tu y vas? Comment tu y vas? English. How do you go there? How do you go there? Answer. Frenchman. J'y vais en bus. J'y vais en bus. English. I go there by bus. I go there by bus. 15. Tu déjeunes à quelle heure? Tu déjeunes à quelle heure? Tu déjeunes à quelle heure? So at what time do you have lunch or at what time do you take lunch? Answer. Je déjeune à 1 heure. Je déjeune à 1 heure. Je déjeune à 1 heure. I have lunch at 1 o'clock. I take lunch at 1 o'clock. Okay? 16. Tu rentres à quelle heure à la maison? Tu rentres à quelle heure à la maison? Tu rentres à quelle heure à la maison? At what time do you return home? English. At what time do you return home? Answer. French. Je rentre à 7 heures du soir. Je rentre à 7 heures du soir. यहाँ R बहुत ही सॉफ्ट में R आएगा, प्रोनाउंस होगा लेकिन बहुत ही हल्के से, इंग्लिश की तरह आगे टंग टच होकर नहीं। बीच वाली जो पीछे का टंग होता है ऊपर उठता है, स्वाह स्वाह ऊपर चढ़ जाता है, ये ऊपर की तरफ मतलब टच होता है पीछे से। French. Je rentre à 7 heures du soir. English. I return at 7 in the evening. I return at 7 in the evening. 17. Tu fais du sport le soir. Tu fais du sport le soir. Tu fais du sport le soir. English. Do you do sports in the evening? ठीक है? Or do you play sports in the evening? Do you do sports in the evening? French. Oui, je jouais au football avec mes amis. Oui. Je jouais au football avec mes amis. Yes, I play football with my friends. English. Yes, I play football with my friends. 18. Qu'est-ce que tu manges au dîner? Qu'est-ce que tu manges au dîner? Qu'est-ce que tu manges au dîner? English. What do you eat for dinner? What do you eat for the dinner? Now, je mange du riz et des légumes. Je mange du riz et des légumes. Je mange du riz et des légumes. Clear? 19. Tu regardes la télé le soir. Tu regardes la télé le soir. Tu regardes la télé le soir. English. Do you watch TV in the evening? Do you watch TV in the evening? French. Oui, je regarde les enfants. Oui, je regarde les enfants. Oui, je regarde les enfants. Alright? English. Yes, I watch the news. Yes, I watch the news. 20. À quelle heure tu te couches? À quelle heure tu te couches? À quelle heure tu te couches? English. At what time do you go to bed? At what time do you go to the bed? At what time do you go to the bed? Okay? इस तरह से है. À quelle heure tu te couches? At what time do you go to the bed? Je me couche à 11 heures. Je me couche à 11 heures. 11 heures. I go to the bed at 11 o'clock. I go to the bed at 11 o'clock. So, thank you for watching this video. See you in the next video.